Frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Irmãos e irmãs, bom dia ou boa tarde, Selon l'heure à laquelle que vous êtes en train de nous suivre. segundo a hora em que vocês estão a nos seguir. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible Sem atraso, nós vamos tomar nossas Bíblias et nous allons lire notre premier passage qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 12. e vamos ler a nossa passagem-chave, posso dizer também, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12. Amen. Amém. Or, si l'on prêche, si nous prêchons que Jésus-Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Ora, se é pregado, se nós pregamos que Cristo ressuscitou, como pode alguém de vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Palavra do Senhor. Nous allons prier. Oremos. Pai glorioso, Père glorieux, louvado seja o teu santo nome. que ton Saint-Nom soit loué. És o Deus supremo. Tu es un Dieu suprême. Tu és a palavra, Senhor. Tu es la parole, Seigneur. Senhor, esclarece-nos Seigneur, éclaire-nous naquilo que você acabou de nos dar de ce que tu viens de nous donner em 1 Coríntios capítulo 15, verso 12. dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12. Leva-nos na luz da tua palavra e da tua verdade, Amène-nous dans la lumière de ta parole et de ta vérité, para poder nos tirar a confusa, Senhor, nas nossas mentes. afin de faire sortir la confusion dans notre intelligence, dans notre être. Em nome de Jesus Cristo, Au nom de Jésus-Christ, entregamos esse tempo nas tuas mãos. nous remettons ce temps entre tes mains, Seigneur. Espírito Santo, Saint-Esprit, nosso ensinador por excelência, notre enseignant par excellence, usa o teu servo utilise ton serviteur com o espírito e o poder, avec esprit et para puissance, que pudesse falar da tua parte, Senhor. afin qu'il puisse parler de ta part, Seigneur. Eis-nos aqui. Nous voici. Ensina-nos, Senhor. Enseigne-nous, Seigneur. Assim estamos a orar. Ainsi, nous sommes tentés de Em prier. nome poderoso, Au nom puissant, glorioso, glorieux, maravilhoso, do merveilleux nosso Senhor e Salvador, de notre Seigneur et Sauveur, Jesus Cristo. Jésus-Christ. É um comum acordo? Dans un commun accord, Digamos juntos, amém. ensemble nous disons Amen. Aclamamos o Senhor. Acclamons le Seigneur. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous sommes toujours dans notre grand thème intitulé La résurrection de Jésus-Christ. nós estamos no mesmo tema intitulado A Ressurreição de Jesus Cristo. Un miracle. Um milagre. Comprendre ses apparitions. Compreender as suas aparições. Comprendre ces différentes apparitions. Compreender as suas diferentes aparições. Aujourd'hui, c'est la quatrième partie, partie 4. Hoje é a quarta parte, ou parte 4. Merci. Obrigado, Senhor. Nous avions dit que dans cette série d'enseignements, nous allons poursuivre deux objectifs. Dissemos que nesta série de ensino, iremos perseguir dois objetivos. Premier objectif, faire comprendre aux croyants et aux non-croyants de preuves historiques de la résurrection de Jésus-Christ. Primeiro objetivo, o fazer com que crentes e não crentes compreendam as provas históricas da ressurreição de Jesus Cristo. Deuxième objectif, présenter, n'est-ce pas, les théories modernes pourtant sans fondement qui tentent de réfuter ou de douter de la résurrection de Jésus-Christ. Segundo objetivo, apresentar as teorias modernas
mas infundadas que tentam refutar ou duvidar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Frères et sœurs, Irmãos, irmãs, dans la première partie de notre étude, nous avions vu que Jésus avait donné beaucoup de preuves convaincantes de sa résurrection. nas primeiras partes do nosso estudo, vemos que Jesus tinha dado muitas provas credíveis da sua ressurreição. Et dans toutes ces apparitions, E em todas as suas aparições, Jésus, le ressuscité, Jesus ressuscitado avait le même corps, tinha o mesmo corpo, avec ses mains percées. com as suas mãos perfuradas. Les traces de ses blessures étaient visibles, Os traços das suas feridas eram visíveis, remarquables même. notáveis. C'était toujours avec son corps, son propre corps physique, mais glorifié. Foi sempre com um corpo físico, mas glorificado. Le ressuscité, O ressuscitado, il avait toujours son même corps, ele tinha sempre o seu corpo, le même o corps, mesmo corpo, mais un corps glorifié. mas um corpo glorificado. Il mangeait, Comia, il pouvait être touché, podia ser tocado, il passait à travers le porte fermé. passou por portas fechadas, Il était monté dans le ciel avec son corps glorifié. e subiu ao céu com este seu corpo glorificado. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, oui, la fois passée, nous avions parlé, n'est-ce pas, de deux arguments. Un, les arguments de témoignage, et deux, les arguments à cause, n'est-ce pas, les arguments de cause à effet. Sim, caros irmãos, da última vez falamos de dois argumentos. Primeiro, o argumento de testemunhas. Segundo, o argumento da causa e efeito. Ici, nous avions dit que tout effet a une cause. Aí dissemos que todo efeito tem uma causa. Par rapport à cela, Em relação a isto, il y a plusieurs effets dans l'histoire chrétienne há vários efeitos na história cristã qui doivent leur cause à la résurrection corporelle de Jésus-Christ. que deve a sua causa à ressurreição corporal de Jesus Cristo. Ici, nous avions cité 4 effets causés par la résurrection de Jésus-Christ. Aqui citamos 4 efeitos causados pela ressurreição de Jesus Cristo. Premier effet de la résurrection, c'est le tombeau vide. E falamos também que o primeiro efeito da ressurreição é o túmulo vazio. Deuxième effet de la résurrection, c'est le jour du Seigneur. O segundo efeito da ressurreição é o dia do Senhor. Donc le culte de dimanche. Portanto, o culto de domingo. Nous faisons le culte le dimanche Nós passamos culto domingo à cause de la résurrection de Jésus-Christ. por causa da ressurreição de Jesus Cristo. C'est l'une des fêtes plus grandes pour nous. É uma das grandes festas para nós. La résurrection de Jésus-Christ. O dia da ressurreição de Jesus Cristo. Troisième effet de la résurrection, c'est l'Église chrétienne. Terceiro efeito da ressurreição, a igreja cristã. L'Église chrétienne doit être considérée. A igreja cristã deve ser considerada. Si l'Église chrétienne existe, Se a igreja cristã existe, parce qu'il y a eu la résurrection de Jésus-Christ. porque havia a ressurreição de Jesus Cristo. Donc l'Église chrétienne est un effet qui trouve sa cause à la résurrection de Jésus-Christ. Quer dizer, a igreja cristã é um efeito que encontra a sua causa, a ressurreição de Jesus Cristo. Quatrième effet de la résurrection, c'est le Nouveau Testament. Quarto efeito da ressurreição é o próprio Novo Testamento. Le Nouveau Testament lui-même est un effet de la résurrection de Jésus-Christ. O Novo Testamento é um efeito da ressurreição de Jesus Cristo. Le Nouveau Testament est donc le livre de la résurrection. O Novo Testamento é, portanto, o livro da ressurreição.
Alléluia. Aleluia. Bien-aimés le Seigneur, Meu amado no Senhor, nous sommes branchés. nós estamos conectados. Et nous continuons avec notre thème intitulé La résurrection de Jésus-Christ. E continuamos com o nosso tema intitulado A Ressurreição de Jesus Cristo, Qui est un miracle. que é milagre. Chaque chrétien Cada cristão doit comprendre ces différentes apparitions. deve compreender as suas diferentes aparições. Aujourd'hui, c'est la quatrième partie. Hoje é a quarta parte. Dans cette quatrième partie, Nesta quarta parte, nous allons voir nós vamos ver la nécessité d'expliquer d'une certaine façon l'origine et les croyances de l'Église chrétienne. a necessidade de explicar de alguma forma a origem e as crenças da igreja cristã. Dans cette quatrième partie, Nesta quarta parte, nous allons voir nós vamos ver la nécessité a necessidade d'expliquer de explicar d'une certaine façon de uma outra forma l'origine l'origine et les croyances de l'Église chrétienne. a origem e a crença da igreja cristã. Bienvenue dans le Meu Seigneur. amado no Senhor, L'Église chrétienne en tant qu'institution est devant nos yeux. a igreja cristã como instituição está diante dos nossos olhos. L'Église chrétienne croit dans la résurrection corporelle de Jésus-Christ. A igreja cristã acredita na ressurreição corporal de Cristo. Une vraie Église chrétienne Uma verdadeira igreja cristã croit à la résurrection corporelle de Jésus-Christ. acredita na ressurreição corporal de Jesus Cristo. Alléluia. Amém. Alors sur ce vient deux questions. Assim surgem duas questões. Deux questions. Duas questões. Première question. A primeira questão: Quand et comment l'Église chrétienne est-elle apparue? quando e como surgiu a igreja cristã? Deuxième question. A segunda questão: Quand et comment la croyance et la résurrection est-elle entrée dans l'Église? quando e como é que a crença na ressurreição entrou na igreja? Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, l'histoire de l'Église chrétienne remonte à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. a história da igreja cristã remonta ao final do século I depois de Cristo. C'est ce que nous devons savoir d'abord. É isto que nós devemos saber. L'Église chrétienne est une tendance continue. A igreja cristã é uma tendência contínua, Elle est authentifiée. autenticada. Ela é autenticada Même par les historiens les plus radicaux. mesmo pelos historiadores mais radicais. Bien-aimés dans le Seigneur, Meu amado no Senhor, partout où nous examinons le courant de l'histoire de l'Église, onde quer que examinemos a corrente da história da igreja, nous trouvons toujours la croyance de la résurrection de Christ encontramos sempre a crença na ressurreição de Cristo comme l'une des doctrines capitales de la foi. como uma das doutrinas centrais da fé. Mais ce n'est pas tout. Mas isto não é tudo. Nous trouvons dans l'Église chrétienne un ensemble de livres appelés collectivement le Nouveau Testament. Encontramos na igreja cristã conjunto de livros colectivamente designados por Novo Testamento, Censés d'avoir été écrits par supostamente escritos por ou sous la direction des apôtres qui doivent sous la direction des apôtres qui avaient fondé l'Église chrétienne. ou sob a direção dos apóstolos que fundaram a igreja cristã. Donc ce sont les apôtres de Jésus-Christ qui avaient fondé l'Église chrétienne. Quer dizer, são os apóstolos de Jesus Cristo que fundaram a igreja cristã. Alléluia. Amém.
en commençant par Jérusalem começando em Jerusalém, et en Judée, na Judeia, en Samarie na Samaria et un peu partout dans le monde. e em todo lado do mundo. Alléluia. Amém. Ce sont les apôtres. São os apóstolos. Les apôtres de Os Jésus-Christ. apóstolos de Jesus Cristo. Ce sont eux qui avaient fondé l'église São chrétienne. eles que fundaram a igreja cristã. Selon ces livres du Nouveau Testament, Segundo o livro do Novo Testamento, oui, c'est la résurrection de Christ qui a produit une révolution mentale dans le pensée des disciples. foi a ressurreição de Cristo que produziu uma revolução mental no pensamento dos discípulos. C'est ce qui a donné comme résultat la création de l'église chrétienne. É isto que deu resultado à criação da igreja cristã. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado no Senhor. je crois que c'est une bonne explication. Creio que esta é uma boa explicação. Que ce soit pour la fondation de l'église chrétienne, Tanto para a fundação da igreja cristã, aussi bien pour l'origine de la croyance à la résurrection de Jésus-Christ. e bem como para a origem da crença na ressurreição de Cristo. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, cependant, no entanto, si ce récit de l'origine de l'église chrétienne est rejeté, se este relato da origem da igreja cristã for rejeitado et le fait de la résurrection de Jésus-Christ nié, e o facto da ressurreição de Jesus Cristo negado, dans ce cas, neste caso, tous ces deux doivent avoir forcément des explications d'une autre façon alors. Então ambos têm necessariamente de ser explicados de uma outra forma. Puisque les deux demandent des explications adéquates. Uma vez que ambos requerem explicações adequadas. Oui, vous devrez donner des explications alors. Lá deve-se dar uma explicação, Avec então. de bases convaincantes. É com base conveniente ou fiável. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, en dehors du Nouveau Testament, além do Novo Testamento, il n'existe aucun récit concurrent historique, n'est-ce pas, du christianisme et de la résurrection. fora do Novo Testamento, não há nenhum relato histórico correntemente do cristianismo e da ressurreição Qui tente d'expliquer l'origine du christianisme. que tenta explicar a origem do cristianismo. Il n'y a pas un autre Não document há um outro documento en dehors du Nouveau Testament. fora do Novo Testamento. Il n'y a pas un autre Não há document um outro documento qui não peut expliquer mieux, que pode explicar mais melhor, d'une façon fiable, de uma forma fiável, l'origine de l'église chrétienne a origem da igreja cristã et l'origine de la croyance e a origem da crença à la résurrection de Jésus-Christ. sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, alléluia, amém. les livres du Nouveau Testament eux-mêmes Os próprios livros do Novo Testamento portent tous les signes d'une histoire digne de confiance. têm todas as marcas de uma história digna de confiança. Le récit des évangiles peuvent être cohérents si nous les considérons honnêtement. Os relatos dos evangelhos podem ser coerentes se os consideramos honestamente. Si, frères et sœurs, Irmãos e irmãs, si nous considérons se nós considerarmos honnêtement honestamente les évangiles, les 4 évangiles du Nouveau os Testament, 4 evangelhos do Novo Testamento, nous verrons nós veremos que qu'il s'agit d'un récit cohérent. aqui se age de relatos coerentes. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous trouvons dans les évangiles 4 récits indépendants encontramos nos evangelhos 4 relatos independentes de la résurrection. da ressurreição.
et des aspects de la e résurrection. também de aspectos de ressurreição. Nous les trouvons dans la Bible. Nós encontramos isto na Bíblia. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado no les Senhor. 4 évangiles s'accordent sur tous les points importants. Os 4 evangelhos concordam em todos os pontos importantes. Et qui représentent clairement 4 rapports différents de témoins oculaires. E, no entanto, representam claramente 4 relatos de testemunhas oculares diferentes. Oui, qui portent tous le signe de l'honnêteté Com todos os sinais de honestidade e et de la fiabilité, fiabilidade. Alléluia. Aleluia. qui constituent les caractéristiques essentielles du témoignage. Que são as características essenciais de testemunho. Digne de confiance Digno de confiança dans une cour de justice. no tribunal. Même dans une cour de justice. Mesmo no tribunal. D'ailleurs, dans d'autres livres du Nouveau Testament, Além disso, noutros livros do Novo Testamento, et particulièrement dans la plupart des épîtres de Paul, especialmente na maioria das epístolas de Paulo, nous trouvons des témoignages identiques, encontramos testemunhos idênticos, dignes de confiance dignos de confiança de la résurrection de Jésus-Christ. da ressurreição de Jesus Cristo. Oui, à ce qui concerne la résurrection de É Jésus-Christ. no que concerne a ressurreição de Jesus Cristo. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, il y a maintenant une masse de preuves há agora uma massa de provas sur lesquelles s'appuie un fait précis no que se apoia Um fato. um facto preciso et crédible de l'origine du christianisme e credível da origem do cristianismo et qui se base sur le fait de la résurrection du Christ. e que se baseia no facto da ressurreição de Cristo. Alléluia. Aleluia. 2 questions encore. 2 questões mais. Pour quelle raison cela ne peut-il être accepté comme véritable par les autres? Por que isto não pode ser aceito como verdade? Pour quelle raison cela ne peut-il être accepté comme véritable? Por qual razão é que isto não pode ser aceitável como verdade? Deuxième question. Segunda pergunta. Si cela n'est pas recevable, quelle contre-évidence, n'est-ce pas, de cette période peut être présentée? Se isto não pode ser aceitável, se isto não pode ser aceitável, que contra-evidência deste período pode ser apresentado? Bien-aimé dans le Seigneur, Meu amado no Senhor. la seule base sur laquelle le fait peuvent être contestés est l'opinion de sceptiques. A única base sobre a qual os factos podem ser contestados é a opinião dos sépticos. Donc de ceux-là qui sont sceptiques, Daqueles que são sépticos. selon laquelle un tel miracle ne peut se produire. De que tal milagre não pode ter acontecido. D'après les autres, Segundo os outros. le miracle de la résurrection de Jésus-Christ ne peut pas être accepté. Os milagres, por exemplo, de Jesus Cristo, não pode ser aceitável. Donc pour les autres, ne peuvent pas accepter Para cela. os outros não pode ser aceitável. Pour les autres, cela est impossible. Para os outros é impossível. Mais ce qu'ils ignorent, Mas os que eles ignoram, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. o que é impossível aos homens é possível a Deus. Rien n'est impossible à Dieu. É nada que é impossível a Deus. D'abord, ton origine, Primeiro, a tua origem. l'origine du monde, A origem do mundo. même la science, Mesmo a ciência. a des limites. Há limites. Il y a des vides Há vazios. qui ne,
que la science ne peut pas expliquer. que a ciência não pode explicar. Aleluia. Não consegue explicar. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. La résurrection de Jésus-Christ est un miracle. A ressurreição de Jesus Cristo é um milagre. Il y a de ceux-là qui disent, donc il y a de ceux-là qui doutent à ces miracles-là. Há uns que duvidam com este milagre. Selon laquelle un tel miracle ne peut se produire. Segundo eles, o milagre não pode ser, não pode acontecer. Milagre. O tal milagre não pode acontecer. À cause de leur opinion, Devido à sua opinião, non étayée sur des preuves historiques, não apoiada por provas históricas. ces gens-là cherchent à renverser tous les témoignages concernant la résurrection de Jésus-Christ. Essa gente procura anular todas as provas relativas à ressurreição de Jesus Cristo. Comme ces gens-là reconnaissent que leur avis aura peu de poids, Como reconhecem, como essa gente reconhecem que a sua opinião teria pouco peso, à moins qu'ils puissent donner une explication claire pour l'origine du christianisme, a não ser que consigam dar uma explicação clara para a origem do cristianismo, qui n'est autre que l'explication surnaturelle du Nouveau Testament. que não é outra senão a explicação sobrenatural do Novo Testamento. C'est ainsi les efforts, n'est-ce pas, de ces gens-là sont concentrés dans deux directions. Então, os seus esforços concentram-se em duas direções. Ces gens-là ont d'abord essayé de montrer d'autres sources pour les idées du christianisme. Essa gente tenta primeiro mostrar outras fontes para as ideias do cristianismo, Qui donnerait une explication crédible concernant l'origine du christianisme. que dessem uma explicação credíveis para a origem do cristianismo. Et ils ont ensuite tenté d'expliquer l'origine de la croyance, n'est-ce pas, dans la résurrection du Christ. E depois tentaram explicar a origem da crença na ressurreição de Cristo. Alors qu'aucune critique sérieuse ne pouvait nier le fait de la résurrection selon ce qui est écrit dans la Bible. Enquanto nenhum crítico sério podia negar o facto da ressurreição de acordo com o que está escrito na Bíblia. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, faisons attention avec des gens qui viennent avec un autre évangile. irmãs, tenhamos cuidado com as pessoas que vêm com um evangelho diferente. Nous n'avons qu'une seule bonne nouvelle. Nós temos uma e única boa nova. Comme il est écrit dans Galates chapitre 1, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, Como diz em Galatas capítulo 1, a partir do verso 9, a partir do verso 6 até 9, il est écrit, está escrito. commençons par le verset 6. Começamos no verso 6. Suivons très bien. Seguimos muito bem. Il est écrit, Está escrito. c'est Paul qui écrit une lettre aux Corinthiens. É o Paulo, o apóstolo Paulo, que escreve esta carta aos Coríntios. C'est Paul qui écrit cette lettre à l'église de Galates. É o apóstolo Paulo que escreve esta carta para a igreja de Gálatas. Chapitre 1, Capítulo 1, à partir du verset 6 jusqu'au 9. a partir do verso 6 até 9. Et ce message E esta mensagem nous concerne aussi l'église d'aujourd'hui. concerne também a igreja de hoje. Puisque nous trouvons les mêmes gens, Porque encontramos a mesma nous gente, trouvons les gens encontramos gente qui ont de même philosophie, que tem a mesma filosofia de douter de duvidar à la résurrection de Jésus-Christ. sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Et ils viennent avec des différentes théories, E eles vêm com diferentes teorias, avec des différentes connaissances, com diferentes conhecimentos, acquises par-ci, par-là, até requerido daqui a acolá, dans de différents livres, em diferentes livros, en dehors de la Bible. fora da Bíblia.
Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, écoutons ce que l'apôtre Paul nous dit. escuta o que o apóstolo Paulo nos diz. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Estou admirado de que vocês se afastam tão depressa daquele que os chamou pela graça de Cristo e sigam outros evangelhos. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, puisque dans Galates, porque em Gálatas, les gens de cette église-là, a gente daquela igreja lá, ils étaient enseignés par eles Paul foram ensinados pelo Paulo au sujet de la résurrection. no que concerne a ressurreição. Mais il y avait toujours dans la même église, Mas na mesma igreja havia, oui, c'est tout comme aussi dans l'église de Corinthe, assim como na igreja de Coríntios, il y avait aussi des gens havia também gente qui avaient d'autres doctrines dans leur tête. que tinha outras doutrinas nas suas cabeças. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Eles não acreditavam com a ressurreição. La même chose aussi É a mesma coisa à também l'église de Galates. a igreja de Gálatas. Il y avait des gens, Havia gente, ils avaient écouté l'enseignement de Paul, eles escutaram o ensinamento de Paulo, mais après tout, mas depois il y a des gens qui sont apparus apareceu gente avec une autre doctrine com uma outra doutrina et ils ont crié encore à cette e eles doctrine-là. acreditaram também com aquela doutrina Et ils ont effacé la doctrine, e apagaram a doutrina ce que Paul leur avait enseigné, que receberam do apóstolo Paulo, la vraie doctrine. a verdadeira doutrina. Alors Paul s'étonne. Então Paulo admira, Bien-aimé dans le e Seigneur, amado no au Senhor. verset 7, il est E écrit, no verso 7 diz: ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile. não é que haja outro evangelho. Non, il n'y a pas un autre évangile. Não existe outro Il n'y a evangelho. qu'un seul évangile. Há e único evangelho. L'évangile de O Jésus-Christ. evangelho de Jesus Cristo. Nous croyons Nós cremos à ses souffrances. ao seu sofrimento. Il est mort pour nos péchés. Ele foi morto pelos nossos pecados. À la croix, Na cruz, mis dans le tombeau posto no túmulo et ressuscité le troisième e jour. ressuscitou no terceiro Il dia. est apparu aux apôtres Ele apareceu nos apóstolos pendant 40 jours. durante 40 Et dias. après, il est monté au E ciel. depois ele subiu no céu Et il a promis son retour. e prometeu o seu regresso. D'abord pour venir prendre son église. Primeiro, para vir buscar a sua igreja. Ce que nous appelons l'enlèvement. O que nós chamamos de arrebatamento. Et ensuite E revenir. depois tornar a voltar Oui, pour le jugement dernier. para o julgamento final. C'est cet évangile-là Este é o qui evangelho, est la vraie doctrine. a verdadeira La doutrina, parole de a Dieu. palavra de Deus. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, Paul continue. Paulo continua. Alléluia. Aleluia. Mais si quelqu'un, écoutez bien, hein, écoutez bien. Donc, verset 7. Ce n'est pas qu'il y avait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Não é que haja outro evangelho, mas há pessoas que vos perturbam e querem distorcer o evangelho de Cristo. Attention, frère. Atenção, irmão. L'apôtre Paul nous avertit ici que O apóstolo Paulo nos adverte aqui. attention avec un autre évangile. Cuidado com o outro evangelho. Puisque l'autre évangile n'existe pas. Fora deste evangelho não existe outro. Il n'y a qu'un seul Há évangile. e o único evangelho. Ce que d'autres gens viennent avec, O que os outros venham com ele ce n'est pas de l'évangile. não é o evangelho verdadeiro. Oui, c'est l'anti-évangile. Aquilo é anti-evangelho. Alléluia. Aleluia. Nous devons être prudents. Devemos ser prudentes. Ces gens-là, Essa gente lá, ils viennent pour nous troubler. eles vêm para nos perturbar. Et ils veulent déformer l'évangile de Christ. E eles vêm para distorcer o evangelho de Cristo. Ah, il y a l'évangile de Enoch. Há o evangelho do Enoque. Ah, il y a l'évangile de Thomas. Há o evangelho de Thomas. Ah, il y a l'évangile de Pilate. Há Le também livre de Pilate. o livro de Pilatos. Oh, 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 oh. Oh. C'est quoi ça? Isto é que é, irmão. Cela ne vient que de l'ennemi. Isso só veio do inimigo. Alléluia. Amém.
Cela ne vient que de l'ennemi Isso só vem do inimigo. qui veut déformer l'évangile de Que Jésus-Christ. quer distorcer o evangelho de Cristo. Le but de l'ennemi, O objetivo do inimigo c'est de déformer l'évangile de Jésus-Christ. é para distorcer o evangelho de Jesus Cristo. Ce que nous avons O que nós temos dans les évangiles, nos evangelhos ça suffit pour nous. chega para nós. Alléluia. É suficiente para nós. Attention Atenção de ce que nous mangeons, naquilo que nós comemos, comme la parole. como a palavra. Attention, Atenção, frères et sœurs, Irmãos, irmãs. nous sommes au dernier temps. nós estamos nos últimos Nous tempos. sommes au temps de la fin. Nós estamos no tempo final. Les fausses doctrines As falsas doutrinas sont nombreuses são maintenant. muitos agora, numerosos. Il y a même des gens A gente mesmo qui considèrent que que consideram que leur prophète o seu profeta est supérieur par rapport à Jésus-Christ. é superior em relação a Jesus Cristo. C'est ce qu'ils enseignent aux gens. É isso que eles ensinam a gente. Mais leur prophète-là, O seu profeta profeta deles. deles, il était mort ele foi morto et il n'est pas e ressuscité. não ressuscitou, não. Il est toujours dans les Ele tombeaux. está sempre lá no túmulo. Et leur prophète-là O profeta deles n'est pas mort pour nos não péchés. foi morto por nossos pecados, não. Oh, bien-aimé dans le Oh, meu Seigneur, amado no Senhor. c'est grave. É grave. Allons au verset 8. Vamos no verso 8. Qu'est-ce que Paul nous dit? O que é que o apóstolo Paulo nos diz? Mais si quelqu'un même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de ce que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit ou qu'il soit anathème. Verso 8. Mas se alguém, mesmo nós, ou anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente daquele que vos temos anunciado, que sejam amaldiçoados. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, Paul a bien dit au verset 8, Paulo disse isto, même nous-mêmes, mesmo a nós mesmos, ou un ange, ou anjo, ah c'est un ange, anjo, ah c'est un archange, arcanjo, qui est venu du ciel ele même, desceu do céu mesmo. il est venu avec un message, Ele veio com uma mensagem que Jésus-Christ n'est pas que ressuscité. Jesus Cristo não ressuscitou. Ne croyez pas cela. Não creia nele. Qu'il soit maudit Que ele celui-là. seja amaldiçoado. Ce n'est pas moi qui dis ça, Não sou eu quem digo isso. Não o pastor que diz isso. mais Mas c'est la parole de Dieu. é a palavra de Deus. Qu'il soit maudit. Que ele seja Celui amaldiçoado. qui vient Aquele que vem avec com une autre connaissance outro conhecimento. qu'il considère d'après lui c'est que c'est de l'évangile. É que ele próprio acredita que é o evangelho. Attention, Atenção. il y a des gens A gente qui ne viennent que venham avec des doctrines, com doutrinas, des enseignements ensinamentos non bibliques não bíblicos pour nous troubler. para nos perturbar. Ils veulent nous troubler. Ele quer nos perturbar. Ils veulent nous enlever notre foi Ele quer nos tirar nossa fé en em Jésus-Christ. Jesus Cristo. S'ils ne croient pas à la résurrection, Se ele não acredita em ressurreição, alors, s'ils ne croient pas à la résurrection de Jésus-Christ, se ele não acredita na ressurreição de Jesus qui Cristo, signifie quer dizer, il ne croit pas à notre résurrection aussi. claro que ele não acredita também na nossa ressurreição. Clair qu'il considère Jésus-Christ comme un menteur. É claro que ele considera Jesus Cristo como um mentiroso. C'est grave, hein? É grave. Donc, il considère les apôtres comme, comme des menteurs. Ele considera os apóstolos como mentirosos. Donc, il nie le Nouveau Testament. Eles negam O Novo o Testamento. Novo Testamento. Il rejette le Nouveau Testament. Eles rejeitam o Novo Testamento. Verset 9. Verso 9. Il est écrit: Está escrito. nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Verso 9. Já o dissemos antes e volto a dizê-lo agora. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente daquele que recebeste, que sejam amaldiçoados. Frères et sœurs,
Irmãos e irmãs, si nous voyons dans la Bible, se nós vemos na Bíblia, c'est un peu rare é hein, muito raramente de voir là où il est écrit, de ver onde está escrito, j'ai dit eu digo et je le redis. e repito. Alléluia. Donc, si nous voyons dans la Bible, Se nós vermos na Bíblia, c'est un peu rare hein, é muito raramente de voir de encontrar là où il est écrit. onde está escrito. Nous l'avons déjà dit Já o dissemos et je le répète maintenant. e volto a dizê-lo agora. Ou repito a dizê-lo agora. Si Paul insiste Se Paulo insiste nisto, à deux reprises, em duas vezes, qui signifie c'est très sérieux. claro que é muito a sério. Il dit si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Se alguém vos anunciar evangelho diferente daquele que recebestes, que seja amaldiçoado. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous devons faire très attention avec de fausses doctrines. tenhamos muito cuidado com as falsas doutrinas. Notre foi est en danger. A nossa fé está em perigo. Attention, Atenção. la foi chrétienne est basée sur ce qui est écrit dans la Bible. A fé cristã baseia-se no que está escrito na Bíblia. Ce qui n'est pas écrit dans la Bible, O que não está escrito na Bíblia, ce qui viennent des enseignements d'autres livres, no que vem, nos ensinamentos que vêm noutros livros, n'a pas de place, não tem lugar. ne peuvent pas avoir de la place dans nos cœurs. Não pode ter lugar nos nossos corações. Alléluia. Aleluia. Amém. Nous allons encore lire ce que Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 jusqu'à 4. Nós vamos ler também o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 até 4. Mais faisons attention avec des moqueurs aussi. Mas tenhamos cuidado com os zombadores. Ces moqueurs-là, Esses zombadores, les gens qui se moquent de nous, a gente que nos zombam, quand nous croyons à la résurrection de Jésus-Christ. quando nós acreditamos na ressurreição de Jesus Cristo, Écoutez frère, escuta, irmão, ces gens-là, aquela gente lá, soit ils agissent par ignorance, que seja, agem pode ser que eles agem pela ignorância, soit sont des agents du diable. ou então são agentes do diabo. Attention aux moqueurs Atenção nos zombadores, qui se moquent de nous que nos zombam, parce que nous croyons à ce qui est écrit dans la Bible. porque acreditamos aquilo que está escrito na Bíblia. La Bible, A Bíblia, ceux qui ont écrit la Bible, os que escreveram a Bíblia, ils ont été inspirés eles foram inspirados par le Saint-Esprit. pelo Espírito Santo. Ce n'est pas à cause de quelqu'un, Não por causa de alguém, puisqu'il était une autorité ou porque ele foi uma autoridade, et de lui-même. é dele mesmo. Il a eu l'idée Ele teve a ideia de composer les différents, de mettre ensemble les différents livres, de compor diferentes livros ensemble, juntos, que nous appelons la Bible. que chamamos a Bíblia. Ceux-là qui ont fait cela, Os que fizeram isso, la Bible, a Bíblia,
Ils ont été conduits foram conduzidos par le pelo Saint-Esprit. Espírito Ils Santo. ont été inspirés Foram inspirados par le Saint-Esprit. pelo Espírito Santo. Dieu est souverain. Deus é soberano. Quand Dieu dit oui, Quando Deus diz sim, personne ne peut dire non. ninguém pode dizer Je não. répète, Repita. quand Dieu dit oui, Quando Deus diz sim, personne, Ninguém. aucune créature nenhuma criatura peut dire non. pode dizer não. Il n'existe Não pas. existe. D'abord, le souffle que toi tu as, Em primeiro lugar, o sopro que tu tens. ton existence, A tua existência. c'est Dieu qui a le dernier mot. Deus que tem a última palavra. Ne croyons pas que Não creem que quand quelqu'un quando alguém insulte Dieu insulta Deus et que Dieu le laisse en vie, e Deus lhe deixa em vida, cela ne veut pas dire que isso não quer dizer que Dieu n'a pas entendu, Deus não ouviu. que Dieu est faible, Deus é fraco. mais Dieu est Deus é miséricordieux. misericordioso. Il sait que Ele sabe, tel que ta taille est limitée, segundo o limite da sua altura, et ta connaissance aussi est o limitée, teu conhecimento também é limitado. ton intelligence aussi est limitée. A tua inteligência também é limitada. Tu n'es même pas capable d'ajouter E nem és capaz de acrescentar même un seul cheveu de ta tête. mesmo cabelinho da tua cabeça. Si Dieu veut Se Deus quiser que tu meurs que aujourd'hui, tu moras hoje, tu meurs. tu moras. Tu n'es pas le maître de ton souffle. Não és o mestre do teu sopro, não. Mais à savoir, Mas sabendo, quand tu mourras, quando você morre, tu iras où? irás aonde? Quelle est ta destination? Qual é a tua destinação? Puisqu'il y a la vie Porque a vida après la mort. depois da morte. Ce corps Este corpo va être enterré vai ser enterrado. et puis décomposé. Depois vai sofrer a descomposição. Mais ton âme Mas a tua alma, et ton esprit, o teu espírito, ah, c'est ce que toi tu ne sais pas. é isso que você não sabe. Nous qui croyons Nós que cremos à la résurrection de na Jésus-Christ, ressurreição de Jesus Cristo, nous avons de preuves, nós temos provas, nous avons des nós bases temos a base convaincantes. convencido. Jésus-Christ, Jesus Cristo, il est vivant, ele é vivo, il est le même, ele é o mesmo hier, ontem, aujourd'hui hoje et à jamais. Eternamente, ou para sempre. Toutes ces promesses Todas as suas promessas sont véridiques. são verídicas. C'est la vérité. É a verdade. Alléluia. Amen. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 jusqu'à 5. Lemos 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4. Alléluia. Amém. Il est écrit. Está escrito. Commençons par le verset 3. Vamos começar no verso 3. C'est l'apôtre Paul qui dit: É o apóstolo Paulo quem diz: je vous ai transmis avant tout cet évangile que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Antes de tudo, tenho-vos dado este ensino que eu mesmo recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Verset 4. Verso 4. Il a été mis au tombeau. Verso 4. E que Jesus Cristo foi sepultado. Il est revenu à la vie, donc ressuscité le troisième jour. Ele retomou a vida, quer dizer, ressuscitou ao terceiro dia. Comme l'avaient annoncé les Écritures. De acordo com as Escrituras. Donc avant sa résurrection, Antes da sua ressurreição, des milliers d'années, milhões de anos passados, beaucoup d'années passées, muitos anos passados, c'était déjà prophétisé já era profetizado que Jésus-Christ viendra, que Jesus Cristo virá, il va souffrir ele vai sofrer pour nos péchés, por causa dos nossos pecados. il va accepter d'aller à la croix, mourir pour nos péchés, Ele aceitará de ir na cruz e morrer pelos nossos pecados, mis au tombeau, posto no túmulo, et va ressusciter le irá troisième jour. ressuscitar no terceiro dia. Il y avait déjà des prophéties qui disaient E cela. havia já profecias que diziam sobre isto. C'était une surprise pour les hommes. Foi
uma surpresa pelos homens. Mais Dieu le savait. Mas Deus o sabia. C'était d'ailleurs dans son plan, Estava no seu plano, dans sa stratégie, na sua pour estratégia, sauver le monde. para salvar o mundo. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, tout est fait à une cause. toda causa tem um efeito. Comme nous l'avions dit, Como nós já dissemos. il y a plusieurs effets dans l'histoire chrétienne. Há muitos efeitos na vida cristã. Histoire chrétienne. Há muitos efeitos na história cristã Qui doivent leur cause à la résurrection corporelle de Jésus-Christ. que devem causar, Que tem o seu causa? que tem as suas causas Oui. na ressurreição de Jesus Cristo. Alléluia. Amém. Ici, nous avions cité 4 effets causés par la résurrection de Jésus-Christ. Aqui nós citamos 4 efeitos causados pela ressurreição de Jesus Cristo, irmão. Premier effet de la résurrection, c'est le tombeau vide. O primeiro efeito da ressurreição é o túmulo vazio. Deuxième effet de la résurrection, c'est le jour du Seigneur, donc le culte du dimanche. O segundo efeito da ressurreição é o dia do Senhor, quer dizer, o culto de domingo. Oh, bien-aimé dans le Oh, meu Seigneur. amado no Senhor. Si Se Jésus-Christ n'était pas ressuscité, Jesus Cristo não foi ressuscitado, qu'on nous montre son corps. então nos mostram o corpo dele. Ah, oui. Onde está? Pas maintenant. Não é agora. Là, les gens là qui A gente lá, qui lá, étaient dans son époque que là. estavam naquela época lá. Puisque maintenant on peut former n'importe quoi. Agora pode-se inventar qualquer coisa. Oui, on prend le corps de quelqu'un Tirando um corpo de qualquer qui est mort, c'est pas moi dans quelle année. que é morto não sei quando, que ano. Et nous présenter, voilà le corps de Jésus-Christ. Está aqui o corpo de Jesus Cristo. Non, Não, nous ne sommes pas des petits enfants. não somos crianças. Les gens de ce temps-là, A gente daquele tempo lá, vous n'êtes pas plus intelligents que les gens de ce vocês temps-là. não são mais inteligentes em relação daquele Les gens daquele de ce tempo. temps-là, O tempo daquele tempo, a gente daquele tempo, ils devraient montrer eles deveriam mostrar le preuve. as provas. Voilà le corps de Está aqui Jésus-Christ est o là. corpo de Jesus Cristo. Le corps de Jésus-Christ est O là. corpo está aqui, não ressuscitou. La même semaine là, Na mesma semana, que les mesmo dia. le même o jour mesmo dia qu'on avait annoncé sa résurrection, que foi anunciado a ressurreição dele, les autorités as autoridades juives judeus ou romaines ou romanos devraient prouver deviam provar le contraire. ao Que contrário, voilà son corps est là. que está aqui o Son corpo corps dele. est là, son corps O est corpo là. dele está aqui. Allez, arrêtez les apôtres Então aprende os apóstolos, et mettez-les en prison. põe-les na carceria. Ça c'est un. Et deux, Primeiro. Segundo, écoutez, escutam, le garde, os guardas, ce sont eux qui devraient prouver ça eles é derrière. que deveriam provar isto. Qu'il est là à Não está l'intérieur. lá no interior. Ce n'est pas vrai. Não é verdade. Et voilà son corps est Está aqui là. o corpo dele, está Mais, aqui. mais le garde, Mas os guardas, qu'est-ce qu'ils ont fait? o que eles Ils sont fizeram? partis rapidement Eles se meteram em fuga pour aller annoncer la résurrection de Jésus-Christ. para ir anunciar a ressurreição de Jesus Cristo. Si ce n'était pas vrai, Se não fosse verdade, les autorités allaient dire que as autoridades allons ensemble vamos lá juntos et nous allons prendre ce e corps vamos pegar aquele corpo lá, et nous allons montrer vamos mostrar à ao tout le monde, público, publiquement, que voilà le corps est là. Está aqui o corpo, Le está corps aqui, est là. o corpo está aqui. C'est Jésus-Christ là. Esse Jesus Cristo Il est là. está aqui. Et si les apôtres avaient menti, E se os apóstolos mentiram, mais comme je l'ai dit, como já se disse, ils allaient prouver d'abord Eles aux apôtres poderiam- que vous êtes des menteurs. Voilà, le corps est là. poderiam dizer aos apóstolos, o corpo está aqui, sois Mais mentirosos. ils n'ont pas fait. Não o fizeram. Mais si eux, ils n'ont pas fait E ça, se eles não o fizeram? et toi maintenant, E tu agora? ou bien vous, Ou vocês? vous allez faire ça maintenant, Vão fazer isto agora? à bande de menteurs. Oh, são gente mentirosos. C'est du n'importe quoi. Falam de qualquer coisa. À toa. À toa. Hein? Parlons même comme ça. Vocês falam à toa. Bienvenue le Seigneur. Bem amado no Senhor, Le tombeau est vide. o túmulo vazio. Jusqu'aujourd'hui. Até hoje. Alléluia. Amém. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, le culte de dimanche, o culto de domingo
Pour nous, c'est un grand jour. Para nós, grande dia. Nous, l'église chrétienne. Nós, a igreja cristã. Alléluia. Aleluia. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Si ce n'était pas vrai, Se não fosse verdade, les apôtres devraient continuer à prier le samedi. os apóstolos poderiam continuar nos sábados. Mais pour honorer Mas para honrar notre Sauveur et Seigneur, o Salvador e o nosso Senhor, Jésus-Christ, Jesus Cristo, ils ont été inspirés eles foram inspirados pour instituer le dimanche para instituir domingo comme les jours de fête, como dia de festa, comme les jours, n'est-ce pas, de la reconnaissance como o dia de gratidão à la résurrection da ressurreição de Jésus-Christ. de Jesus Cristo. Et avec l'accord de lui-même, E Jésus-Christ. com o acordo dele mesmo, Jesus Cristo. Si Jésus-Christ n'était pas d'accord avec Se Jesus ça, Cristo não fosse de acordo com isso, avec cette com inspiration, essa inspiração, Jésus-Christ allait dire que non. ele diria não. Puis Jésus-Christ, Porque Jesus c'est Cristo, lui qui donnait l'ordre que ele é quem dá ordem de commencer de l'évangile começar o evangelho à Jérusalem, a Jerusalém, à Judée, na Judeia, Samarie, Samaria, et après e depois aller jusqu'aux confins de la terre. chegarem até os confins da terra. Les apôtres, Os apóstolos, ils étaient fidèles eles foram fiéis à ce que Jésus-Christ leur demandait de no faire. que Jesus Cristo lhes mandava fazer. Troisième effet de la résurrection, c'est l'église chrétienne. Terceiro efeito da ressurreição é a igreja cristã. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, quand quelqu'un ne croit pas à la résurrection de Jésus-Christ, quando alguém não acredita na ressurreição de Jesus Cristo, qui signifie il ne croit pas à l'église chrétienne. quer dizer não acredita na igreja cristã. Il ne croit pas à ton église. Não acredita na tua igreja, não. L'église chrétienne doit être A considérée. igreja cristã deve ser considerada Ce n'est que l'ennemi de Dieu. somente o inimigo de Deus, Ce n'est que l'ennemi de Jésus-Christ somente o inimigo de Jesus Cristo, qui ne croit pas que não acredita à l'existence, a existência, qui ne veut pas voir que não quer ver l'existence a existência de l'église da chrétienne. igreja cristã. Et ces gens-là, E essa gente, ils ne croient pas que eles não acreditam que Jésus-Christ, Jesus Cristo c'est Dieu dans la é chair. Deus na carne. Qu'en Jésus-Christ, Que em Jesus Cristo c'est le Saint-Esprit é o lui-même. Espírito Santo ele mesmo. C'est Dieu en É action Deus em ação. qui était dans Que, Jésus-Christ. que estava em Jesus Dans ce Cristo. corps-là. Naquele corpo que chamamos Jesus. Ces gens ne veulent pas croire à ça. Aquela gente não quer acreditar isso. Mais ils disent que, Mas dizem que ils croient que eles acreditam Jésus-Christ est un prophète. que Jesus Cristo foi profeta Ils le comparent e compara à leur prophète aussi. ao seu profeta também. Alors que leur prophète était mort Enquanto que o profeta deles morreu et n'est pas e ressuscité. não ressuscitou. Il attend le jour du jugement. Espera o dia do julgamento. Bienvenue dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. L'église chrétienne doit être A considérée. igreja cristã deve ser considerada. L'église chrétienne est un effet qui trouve sa cause à la résurrection de Jésus-Christ. A igreja cristã é efeito que encontra sua causa na ressurreição de Jesus Cristo. Quatrième effet de la résurrection de Jésus-Christ, c'est le Nouveau Testament. Quarto efeito da ressurreição de Jesus Cristo é o próprio Novo Testamento. Le Nouveau Testament. O Novo Testamento. Le Nouveau Testament, c'est un effet de la résurrection de O Novo Jésus-Christ. Testamento é o efeito da ressurreição de Jesus Cristo. Le Nouveau Testament est donc le livre de la résurrection. O Novo Testamento é efeito da... O Novo Testamento é, portanto, o livro da ressurreição. Celui qui ne croit pas au Nouveau Testament, Aquele que não acredita no Novo Testamento, au fond, il ne croit pas aussi à l'Ancien Testament. no fundo, não acredita também no Antigo Testamento. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado no Senhor. nous allons nous arrêter ici. Hoje vamos parar por aqui. Prochainement, Próxima vez, nous allons continuer avec la 5e partie. a próxima vez nós vamos continuar com a quinta parte. Ne ratez pas. Não falte.
Si vous n'avez pas suivi les autres parties, Se vocês ainda não seguiram as outras partes, il y a la première partie, temos a primeira parte, deuxième, a segunda, a troisième. terceira. Aujourd'hui, c'est la quatrième Hoje é a partie. quarta parte. Et il y aura aussi la cinquième partie. E haverá também a quinta parte. Il s'agit, bien aimé, d'une série d'enseignements. Aqui se age de uma série de ensino. Comme nous l'avions dit, Como nós já dissemos, dans cette série d'enseignements, essa série de ensino, nous poursuivons deux objectifs. nós perseguimos dois objetivos. Alléluia. Amém. Raison pour laquelle E por esta razão, nous ne pouvons pas tout enseigner não podemos ensinar tudo en une seule fois. de uma vez. Premier objectif, Primeiro objetivo, faire comprendre aux croyants et aux non-croyants, n'est-ce pas, de preuves historiques de la résurrection de Jésus-Christ. o primeiro objetivo, fazer com que os crentes e não crentes compreendam as provas históricas da ressurreição de Jesus Cristo. Donc, faire comprendre aux croyants et aux non-croyants de preuves historiques de la résurrection de Jésus-Christ. Quer dizer, fazer com que os crentes e não crentes compreenderem a história da ressurreição de Jesus Cristo. Très bien. Muito bem. Deuxième objectif, Segundo objetivo, présenter les théories modernes, n'est-ce pas, pourtant sans fondement, qui tentent de réfuter, n'est-ce pas, ou de douter de la résurrection de Jésus-Christ. Segundo objetivo, apresentar as teorias modernas, mas infundadas, quer dizer, que sem fundamento, que tentam refutar ou duvidar da ressurreição de Jesus Cristo. Jésus-Christ est vivant. Jesus Cristo vive. Il est mort, ressuscité. Ele é morto e ressuscitado. Le troisième jour, No terceiro dia, il est apparu à ses apôtres ele apareceu aos seus apóstolos avec un corps glorifié. com um corpo glorificado. Pendant 40 jours, Durante 40 dias, il enseignait les apôtres. ele ensinou os apóstolos. Il continuait à les enseigner. Continuou a lhes ensinar. Ils mangeaient ensemble. Comiam juntos. Il leur donnait des conseils. Lhes dava conselhos. Pendant 40 jours, Durante 40 dias, jour et nuit. dia e noite. Ce n'est pas dans un rêve, Não é através de um sonho, mais physiquement comme mas ça. fisicamente assim. Alléluia. Amém. Après 40 jours, Depois dos 40 dias, beaucoup de gens l'ont vu. muitos o viram. Les jours où il montait au O ciel, dia que ele subiu ao céu, plus de 500 personnes, mais de 500 pessoas. pas qui dormaient, Não é porque dormiam, mais réveillés comme ça, mas acordados assim, debout comme ça, de pé assim, conscients. conscientes. Et ils voyaient Jésus-Christ Eles viam Jesus Cristo monter au ciel. ascensionar-se ao céu. Pendant que leurs yeux étaient d'ailleurs fixés au ciel, Durante o tempo que os olhos estavam fixados ao céu, il y a 2 anges qui sont há apparus. 2 anjos que apareceram. Alléluia. Aleluia. Il y a 2 anges qui Há leur sont 2 apparus. anjos que lhes apareceram Comme ça, assim. ils ont dit E disseram aux apôtres, aos apóstolos: qu'est-ce que vous regardez? que vocês vejam. Nous allons lire ça. Vamos ler isso. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Écoutez ce que Jésus-Christ a fait. O que é que Jesus Cristo fez? Commençons par Actes des Apôtres, chapitre 1. Vamos começar no Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Oui, c'est le dernier passage aussi. Sim, é a última passagem também. Jésus-Christ leur dit ceci. Jesus Cristo lhes falou. Il leur donne un ordre, Lhes deu uma ordem. une promesse puis un ordre. Uma promessa, depois uma ordem. Commençons par le verset 8. Começamos no verso 8. Mais vous recevrez une puissance seule du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Porém, receberão o poder do Espírito Santo que descerá sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até aos lugares mais distantes do mundo. Là, c'était
les dernières paroles de Jésus-Christ sur la terre, Essas foram as últimas palavras de Jesus Cristo na terra. avant de monter au Antes ciel. de subir ao céu. Les dernières paroles de As Jésus-Christ. últimas palavras de Jesus C'est ce Cristo. que nous venons de lire É ici. isso que nós acabamos de ler aqui. Verset 9. Verso 9. Il est écrit, Está escrito. après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait qui? Les apôtres, et une nuée les déroba à leurs yeux. Verso 9. Depois de dizer isto, foi elevado ao céu. E a vista deles, quer dizer, os apóstolos, uma nuvem encobriu-o, de modo que já não o viram mais. Donc, après que Jésus-Christ a terminé de prononcer ces dernières paroles, Depois de Jesus Cristo acabar de anunciar, de falar essas palavras, les apôtres, os apóstolos, ils ont vu, eles viram. avec 500 autres personnes, Com mais 500 outras pessoas. ils ont vu Eles viram Jésus-Christ Jesus Cristo qui commence à monter, começa a subir, à monter, a subir, à monter, a subir, à monter, a subir, à monter. a subir. Il regarde, Eles il viram. regarde, il Eles monte, il monte, il monte, olhavam, il monte, il monte, subiam, il monte, subiam, il subiam, monte. subiam. Et jusqu'à ce que Até que uma nuée nuvem les déroba encobriu et ils ne pouvaient plus voir e não Jésus-Christ. pudessem mais ver Jesus Cristo. Ils étaient toujours là, Eles sempre estavam lá, les yeux fixés com os olhos fixados au ciel. ao céu. Ils regardaient. Eles olhavam. Pendant qu'ils regardaient, Durante o tempo que olhavam, au verset 10, il est no écrit, verso 10 diz: et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, donc Jésus-Christ s'en allait, voici deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux. Alléluia. É verso 10. Eles continuavam com os olhos fixos no céu. Depois de Jesus se afastar, nisto apareceram junto deles dois homens vestidos de brancos. Alléluia. Aleluia. Verset 11. Et dire, ces deux hommes dire, vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Aleluia. Verso 11. Que lhes disseram, quer dizer, os anjos lhes falou: Galileus, por que estão aí parados a olhar para o céu? Este mesmo Jesus que viram afastar-se de vocês para o céu, voltará da mesma maneira que agora o viram subir. Alléluia. Amém. Là, c'était une prophétie. Lá foi uma profecia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Nous allons prier Nós vamos orar pour conclure le message d'aujourd'hui. para concluirmos a mensagem de hoje. Prions. Oremos. Aleluia, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós te agradecemos e rendemos graças a Ti, ó Pai glorioso. Obrigado, Senhor, por você nos esclarecer mais uma vez, a fortificar a nossa...